कादे जा तुम নিজে দুটো পরিবারের লোক নিয়ে হয় জানি মানে নিয়ে না হ্যাঁ আমাদের তো আছে দাদুদেরকে দেখা আসছে কি এই গরম জলটা আছে সম্পা হ্যাঁ গরম জলটা আছে গরম জল নিয়ে কতটা এ দেবো দেখো আমি এটাকে দেবো একটু আগুনে বাইসা দেবো আমি ফাঁকে যাবো আমি পানি থেকে ফাঁকে যাবো सुनी के ना के सफाई के राज हम करे और बदबाय ना প্রচুর গরম পাখা ছাড়বো আমার বাদ দিচ্ছে নিচে না প্রচুর নিচে এখন ছাড়লো তোর পিছনে মনে হয় হাগো গেছে आगे जाए ना ए झोला झोला तो आले हम जाबो तो ए गाइस जा ए तो आले तो हम जाबो तो हम फाके जाओ এইটা ভারী চল চালিয়ে দিন আনতে এইটা তো ওটা খাইন তার এইটা খাই দিতে এটা নাকি প্রথম এটা নাকি প্রথম পানি লাগায় না প্রথম পানি के काटा है तो यहाँ के पहले कारण हम ये खाई देखी এটা सारी तो काशी दाल हम जाओ हम जवाब भी रहे थे कहाँ फंस गए फंसे की जगह नहीं तो मोटा मोटी ऊपर तुल देने नहीं हूँ यही है खरीद ले ये काटी खरीद ले हम दूरा सामने नहीं रखे भाई ये हो दूरा रहा सामने रहा দক্ষিণ মুখ ভারী के রাস্তা থাকবে পোখের গিরি মাঝার গিরি তারপরে যাইবে দেখবে দক্ষিণ ভারীকে আগে ঠিকানা দেখবো আমাকে তো নাগপুর ফাগপুর থেকে দাদা দক্ষিণে মানে ওই বহুত দিন যা হয় সেই পরিচিত হয়ে बैठलाয় चारपुर के ব্যাপার দাদা चारपुर रहा है हमके যেমনভাবে ডাকনা হয় সেই জায়গায় তো উনি পৌঁছাও কাইকে हमके কাইকে পাস না 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 দাদা তো এটা সরকার के बेटा भीम के बेटा हुआ थे दीपक के बेटा के खुशी लागून काइको धान चार सुख के रंगे लागून काइको कहा था तो ये वास्ता का पैसा देवे लेकिन कोई पैसा ना ना दिन में एकदम मजो लेकिन मजो उन पर बारी तो देखो पैसा ला हम सेवा काइको तो एकदम हम नहीं मिला ये छोटी है कि जस कर ले ना 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 अरे आपण है कि आपण ही काइको तो आगे सेवा करते थे देखो पैसा है हम बॉडी भी दे पैसा नाम दी हम सेवा तब हम पास हो हां जी जॉइन हम हाय बंधुरा এটা হচ্ছে হাড়িয়া দেখেন হাড়ি এতে হাড়ি আর এটা মেরা
চালের। এবারে চাহি খালিকে সেই জয় সুজয় করে বুঝলে দিন চাই একটু পানি দিবি আমি যাই ওর তুই যাই সত্যবান যাই ওর পাহাড়ে তোকে এই দুর্গাবাড়ি গাড়িকে এই যে হ্যাঁ দুর্গাবাড়ি গাড়ি যাও তোর পিছনে নিয়ে আয় না একটু অন্যের শিকার মানুষ হ্যাঁ দেখবেন হই কি হয়েছে ওর কাজে যাও তুলিকে দুর্গাবাড়ি গাড়ির লোক নিয়ে হয় জানি মানে নিয়ে আয় না হ্যাঁ দুর্গাবাড়ি গাড়ি এবার हम कल निगाह है इंशाल्लाह हाँ और ठीक है तो हम साल में और तुलिए जा तुली के लिए मुर्गी दो आगे पूजा करे से तुम बावन के হাই বন্ধুরা, এটা হচ্ছে বুড়ো বুড়ি পুজো হচ্ছে আমাদের ঘরে। এটা হচ্ছে বুড়ো বুড়ি পুজো। ওই দিদি মানে হয় এবার হাঁড়িতে লাগে উঠিন যেটা আছে সেটা ভিড়ে কাঁদিতে এই দুই গাতে এইটা